जय जगन्नाथ पिलामाने समस्तंकु स्वागत। आज वीडियो रे तुम मानकर भारत और आम पृथ्वी बहिर तृतीय अध्याय भूमि रूप एवं जीवन ए चैप्टर टीर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करने। प्रश्न अभ्यास कार्य एवं प्रकल्प। 1 नंबर तुम ग्राम सहर और महानगर रे केउ प्रकार भूमि रूप देखुछ एही अध्याय रे उल्लेख करा जायथिबा केउ वैशिष्ट्य गुड़िक तुम आख पाखरे देखुछ। ताहले एहार उत्तर लिखिबा। उत्तर मु बास करुथिबा अंचलटी एक समतल भूमि अटे। एही अध्याय रे वर्णित वैशिष्ट्य अनुसार एठारे मु नदी कृषि क्षेत्र एवं उर्वर मूर्तिका देखिबा को पाउछि। भूमि समतल होइथिबारु एठारे रास्ता घाट निर्माण गमनागमन एवं घर द्वार निर्माण अति सहजरे होई पारिछि। फलरे एठारे जनसंख्या घनत्व अधिक रहिछि। 2 नंबर आस छोटनागपुर रु प्रयागराज एवं आलामोड़ा को करिथिबा प्रारंभिक यात्रा को आउ थरे पढ़िबा और देखिबा। तेबे तुम माने बही पृष्ठ रे थिबा आउ थरे नागपुर रु प्रयागराज एवं आलामोड़ा को करिथिबा प्रारंभिक यात्रा वर्णना होइछि तो ताको आउ थरे पढ़िबो। बाटरे देखा जाउथिबा तीनोटी भूमि रूप को वर्णना कर। ताहले तीनोटी भूमि रेखा देखा जाय जहा कि छोटनागपुर मालभूमि आउ प्रयागराज जहा कि समतल भूमि आउ होछि आलमोड़ा हला तो जहा कि पार्वत्य अंचल से तीनटा भूमि रूप को वर्णना करिबा। तेबे एहार उत्तर करिबा। उत्तर एही यात्रा रे मुख्यतः तीनोटी भिन्न भिन्न भूमि रूप देखिबा को मिलिबो। प्रथमे छोटनागपुर जहा कि मालभूमि अटे। एहा एक खालडीप और पथुरिया मालभूमि अंचल जहा लुहा और कोयला भली खनिज पदार्थ रे भरपूर। एठारे सुंदर जलप्रपात मान देखिबा को मिले। नेक्स्ट 2 रे लिखिबो प्रयागराज जहा कि एक समतल भूमि अटे। एहा गांगेय समतल अंचल एक अंश। एठारे नदी द्वारा अणा जाइथिबा पटु माटी जोगु जमी अत्यंत उर्वर तेणु एठारे कृषि कार्य व्यापक भावे करा जाय। नेक्स्ट आलमोड़ा जहा कि एक पार्वत्य अंचल। एहा उत्तराखंड रो एक पहाड़िया तथा उच्च भूमि रूप अटे। एठारे खालुआ भूमि एठारे पिला माने ढालुआ भूमि ठंडा जलवायु घन जंगल एवं सोपान प्रणाली रे कृषि करा जाउथिबार देखिबा को मिले। 3 नंबर भारतर केतेक प्रसिद्ध तीर्थस्थान। भारतर केतेक प्रसिद्ध तीर्थस्थान सहित सेगुड़िक केउ भूमि रूप रे देखिबा को मिले ताहार तालिका कर। ताहले प्रसिद्ध तीर्थस्थान आ भूमि रूपर प्रकार तो केउठी देखिबा को मिले ताहाको लेखिबा। प्रथमे एमति लिखिदव प्रसिद्ध तीर्थस्थान आ भूमि रूपर प्रकार लिखिदव। प्रथमे बद्रीनाथ और केदारनाथ जहा कि उत्तराखंड रे रहिछि। एहा होछि पार्वत्य अंचल हिमालय। नेक्स्ट प्रयागराज और वाराणसी जहा कि उत्तर प्रदेश रे रहिछि समतल अंचल आ नदी कूल। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश रे रहिछि पहाड़िया अंचल आ पूर्व घाट पर्वतमाला। नेक्स्ट श्री जगन्नाथ मंदिर जहा कि पुरी ओडिसा रे रहिछि पूर्व कूलवर्ती समतल अंचल अटे। जेहेतु से आमे एठी कोन कले चारिटा लेखिले बद्रीनाथ बा केदारनाथ जहा कि उत्तराखंड रे प्रयागराज और वाराणसी जहा कि उत्तर प्रदेश रे तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश रे एवं जगन्नाथ मंदिर पुरी रे हला। तो एबोले तुमे माने भारतर लेखि नेबो। 4 नंबर भूल की ठीक कुह। तो प्रथमे हिमालय होछि गोलाकार शीर्ष थिबा जुब भंगिल पर्वत। तो पिला माने एहा कोन ठीक अटे नाही एहा भूल अटे। जेहेतु भूल ठीक कहिछि हम केवल भूल ठीक कहबा तो यह ठीक केमिति हेतांता यह भूल संपूर्ण भाबरे काहेकि ना शीर्ष गुडी को गोलाकार नुहे ये कहछि ना गोलाकार शीर्ष किंतु हिमालय होछि शीर्ष कोन तार शीर्ष गुडी को गोलाकार नुहे बरं शंकु आकृति रो ओ बरफावृत अटे। तेणु यह लिखियो केवल भूल लिखियो से कारण कहने तेणु खाली भूल लिखि दबो। नेक्स्ट गोटिए पटु मालभूमि प्राय उठी करी रही थाए ताले एटा पिला माने ठीक हबो हला। तो मालभूमि चतुपार्श्वस्थ भूमि रु तीख भावे ऊपर को उठी थाए। तापर नेक्स्ट पर्वत और पहाड़ समान प्रकार भूमि रूप अटे। पर्वत और पहाड़ समान प्रकार भूमि रूप अटे तो यह भी भूल अटे पिला माने हला।
ଭୁଲ 3 ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ପାହାଡର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ବତ ଠାରୁ କମ ଏବଂ ଏହାର ଶୀର୍ଷ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ପର୍ବତ ମାଳଭୂମି ଓ ନଦୀରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖା ବାସ କରନ୍ତି କି ନା ବାସ କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଏଟା ଲେଖିଦବ ଭୁଲ ହେଲା। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମି ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯମୁନାର ଏକ ଉପନଦୀ ଅଟେ ନା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ ଅଟେ, ତ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି ହେଲା, ତେଣୁ ଏଟା ଭୁଲ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଟେ ମିଳେ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଟା ଠିକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ବରଫ ତରଳିବା ହେତୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ବରଫ ତରଳିବା ହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଟା ଠିକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ନଦୀ ଗୁଡିକର ପଟୁ ମାଟିରୁ ଉର୍ବର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏହା ଠିକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ସବୁ ମରୁଭୂମି ଗରମ ଓ ଉଷ୍ମ, ତାହେଲେ ଏଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଟେ ହେଲା। ଏସିଆର ଗୋବି ମରୁଭୂମି ଭଳି କେତେକ ମରୁଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅଟେ, ତେଣୁ ଏଟା ଭୁଲ ଅଟେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ସାରଣୀର ବାମ ପଟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଡାହାଣ ପଟର ଠିକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଳେଇବା, ତାହେଲେ ମିଳେଇବା ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ମିଳେଇ ନବ ଏଭରେଷ୍ଟ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପର୍ବତାରୋହଣ, ମିଳେଇ ନବ ଏମିତି। ତାପରେ ଭେଳା, ତ ଭେଳା ପିଲାମାନେ ନଦୀ ସହିତ ମିଳେଇ ନବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଓଟ ହଉଛି ମରୁଭୂମି ହେଲା, ମରୁଭୂମି। ନେକ୍ସଟ ମାଳଭୂମି, ମାଳଭୂମି ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀର ଛାତ। ନେକ୍ସଟ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ହେଇଯିବ ଧାନ କ୍ଷେତ ହେଲା, ଧାନ କ୍ଷେତ ନେଇ ତ ଯୋଡି ଦବ। ତାପରେ ଜଳପଥ, ଜଳପଥ ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା। ନେକ୍ସଟ କିଲିମଞ୍ଜାର ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ହଉଛି ଏଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କଣ ଆଫ୍ରିକା ହେଲା, ଉପରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯମୁନା, ଯମୁନା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଉପନଦୀ ଆଉ ହେଲା। ତ ଯମୁନା ନଦୀ ପିଲାମାନେ କଣ ଉପନଦୀ କାହାର, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ହେଲା, ତେଣୁ ଯମୁନା ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପନଦୀ, ତେଣୁ ଏଠି କଣ କରିବା 11ଟା ନେଲେ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କରିନେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନେଇ ଆସିବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ହେଲା। ତ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।